港，多謝選擇城巴機場快線 A12號線前往香港島、小西灣、南灣半島。本班車將途經北角、太古城、筲箕灣同柴灣。而隔離市區第一個巴士站嘅車程約為30分鐘。請安坐欣賞沿途景色。稍後我哋會播放落車站嘅位置資料。請小心看管你嘅財物，祝旅途愉快。Tagpila po. Ay, mga barato ba? Yung mga tag-1,000 na yung 1,500. Saka Kani mga Samsung, ikan man ni diri po. Oh, China. Pero wala man daw Redmi sa inyo ha. Wala. Yung si Erwin, di open na daw na rin. 本班车将途经北角、太古城、筲箕湾和柴湾，现在离市区第一个车站的车程约为30分钟，请安坐欣赏沿途景色。稍后我们会播放下车站的。 Ito. Kung tayo.
gusto ko bilhin Toyota, di kaya Suzuki. Wala na ko yung kwarta ko. Kaya ako man itong ipagkikuha na sinumarag motor. Hulugan ko lang ng sige, hulugan na lang. Ngayon siya yung motor isa. Itong isa eh, hindi ko siya yung 25 palit. Sabi ko sige palitan na. Second hand. Palit niya. Para na siya pang biyahe. Hulugan naman ito niya po. Hulugi lang kaya ako po nang ikuan sa ubang pag umangkon nga mabait. Mga bukid po. Amo na ni? Bukid balo. Ano ba? Record mo. Mo underground na dahil Uy! Sukas. Naka-record to kanina. Kaya naman na. Guwapo kaya underground rin. Kit. Mga di sila mga insik ang iron rin. Buat mga bridge, mga building, mga inani, underground, kalsada. Sila may master kaya rin. Yuki, baya ang kuwan. Master kaya rin mga insik ko eh. Ang umani mo tabang sa kuwan. Doon naman ito rin ang kuwan. North Point. Ayup. Di ba ba? Ayup pa. Ayup pa taka ayup. Chunuan na ka, chunuan. Ang side na mo. Paturo ang kuwan. Kung taas kayo nga tower ba? Central. Sige, Ang side lagi na. sige. Kaya ako maglakawan nga North Point. Isang angle. Murag iring ba? Nagpalakaw na ko. Eh, hapit kayo ko sa itong central dito na yung basketball ang hanggang. Dula ta, dula nga po ko. Isang bilis mo magsisinabot. Pero mga bata, kay kabalo naman sila may English. Yung mga dili kay bata noon na dili kabalo may English. Sa Hong Kong side daghan. Daghan na mga Pwede mo ka na, Kowloon, Hong Kong. Ibang puro man yung building ah. Mataasay building diri oy. Ano eh? No, central. Taas na building. Elements na, Kowloon na pagtupikas ko. Ano?
Wala. Konra sila siguro July. Sus, Bakasyon. ako yung iinit kayo doon. Bago pa man po si Matit sa trabaho. Ano ba? Pwede mo. Eskwela ko sa Tyrell. Pwede. Paniyo na lang yung Suarlon mo. Nagpapakasyon na lang niya dito. Pwede. Sa kabulan ba? Ito. Nakakasa ko. Sa mga anak na. Ayot pa ta. Chingi pa. Wala po po ang pasto. Speed train. You know, high speed railway. 巴士即将进入市区，请您乘坐请下车后通过车，并点头小心看懂您的财物。如要下车，请在到站前205处等待巴士停稳后，才离开座位，并进行下车时携带您的行 Oo 李。 nga eh. 谢谢选乘城巴集团热线，希望可以在此为您 Ang kapong kaping wala. $2 taxi. Ano? $3. You know? 香港北角酒店、香港绿秀雅诗德服务公寓、北角码头。 Ito, Central. Hong Kong side na to. 乘客喺車廂站立以及行走嘅時候，請緊握扶手，確保安全。 Hong Kong For your own side. safety, please hold the handrail while standing or moving in the bus compartment. 乘客在车厢站立及行走时，请紧握扶手，确保安全。 Central na yun, di ba? IFC. Ayun yung IFC
Muna kay kanira man itong tulayang. Kaya kung masus pa pa diya. Oh? Oo. Ito mo siya ng bato. Na. Okay ito. Kanira. Diya. Diya siya masul. Ano? Tama ba ito? Lagi lang na. High chick haba ka rin. High chick. Thì nó cách cái chạm đó có một cái chen thôi nhưng mà phải ban đầu chơi là gì đâu mình đổi tiền Hapit na na dyan rin. mình qua bên kia mình đổi đổi Không biết là đổi ngoài đổi nhà băng như rẻ hơn không? hỏi cái tiền chung á Ano ba yung Masul yun. Ang tanong mo masul diya. Uy, bang Muna mo saan ko ka ng window nga agyanan ba? Wala ka pero nhưng mà sợ qua bên đó ang imong view. Bawa. Sa amin ba? Imong view tubig. Amo din ha? Muna. Muna. Pag của ba có open. cái mắm đó mình Lang lagi. Iyaw na tumahulog ka rin. Adto ta diha unya. Kita man nimo ang lights niya. Itok lang siga-siga ang lights diha. cái này với cái bên kia chắc là song song rồi Rồi, chấp thức ngồi dậy. Đi rồi nè. Đi ngồi dậy. chưa đứng nha dậy. chưa nha Đi tục. nghe cái tay á Không được đứng dậy đi. Amo na. Oo. Kawayan. Payang ng kawayan. 下一站惠安站。